An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. An ka foli ani tanu bɛ ka taga ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ni sanga in na an minnu sigimɛ ka kunnafoni gafew olu lakali waati kɔnɔ bamanankan na an b'aw fo dantɛ foli min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min ye gafew ye olu bɛ sɛbɛ don o don ka se ni waati ma min bɛ tali kɛ ntɛnɛn ka se jumadonyaw ma an bɛ kɛnɛ kan ka se ka gafe ninnu kɔnɔkuma lakali aw ye kunnafoni gafew bɔra caman bɔra bi an bɛna a lajɛ ka minnu lakali aw ye ka jira k'a fɔ fasidi sɛbɛnw bakurunbaw la l'essor an b'a daminɛ ni ale ye a kumana a y'a jira k'a fɔ an ka député minnu bɛ ni o bɛ conseil national de transition maaw ko fɔ k'olu ye sariya dɔw ta min bɛ tali kɛ nafoloko siratigɛ la an ka jamana kɔnɔna la k'u ye yɛlɛma dɔw don nafolow la minnu kan ka minnu sɔn kɛra minnu ma an ka CNT députéw fɛ a jirala k'a fɔ o nafolo ninnu caman bɛ yen minnu bɛna yɛlɛmaba don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana a taabolo la sabu kɔsa in na premier ministre kun ye a ka baara kuntilenna min fɔ n'o ye PAEG a jirala k'a fɔ o fana kuntilenna de la nafolo min kan ka don jamana la min ye sɔrɔw ni musakaw ye ko yɛlɛmaba donna o la CNT maaw y'a sariya ta kunungo an bɛna kuma o kan l'essor kɔnɔna la ale l'essor kelen kɔnɔ a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye tasibila ye jamana ka tasibila dɔ ka ɲɛsin gendarme ma 5 minnu ni olu fatura Bamaci wale senfɛ min kɛra Kolokanikaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ kunungo alamisa min ye Mali bɛɛ lajɛlen tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma ala bɛ se ka u dayɔrɔ sumayara kunu o kɛra gendarmerie min filɛ nin dasaramukaw fɛ yen nɔ an bɛna kuma o kan sisan n'an bɔra yen nɔ an bɛ don l'indépendant fana kɔnɔna la l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko Faransi jamana kuntigi ko ale ye kuma gɛlɛnw ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga a ye laseli min kɛ diɲɛ keleya tɔnba ɲɛma ko maloyala ko don Emmanuel Macron ka fɔ la Choguel ye nin kuma minnu fɔ ka ɲɛsin Faransi ma ko Faransi kelen don ka ale i bolo bɔ ale bolo waati min na Bamaci walew bɛ sen na min ye Emmanuel Macron ale ko nin bɛna fɔ maloyala ko dɔw ka ɲɛsin olu Faransi jamana ma min ye ale indépendant kelen kɔnɔ Faransikaw ka kɛlɛcɛkulu minnu bɛ Mali la n'o ye Barkani ye u ka nɔnabila min bɛ yan ni o ye général Etienne du Pérou ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Faransi ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ ka u ka minɛnw cɛ ka bɔ Kidali Tesalit ani Tombouctou a y'a jira k'a fɔ ko sigiyɔrɔ minnu filɛ nin ye ni a kan ka to armée de bolo ko a tɛna kɛ Faransi bɛ i sen bɔ a la pepewu nka olu siga tɛ olu la général Etienne du Pérou ka fɔ la ko armée na a jɔ a jɔyɔrɔ la hali n'a sɔrɔla Faransi ka kɛlɛcɛw tɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ye Nouvelle Horizon ye ale kumana ko jɔnya wale o de bɛ ka lamaga kosɛbɛ Kayi mara la nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Bafulabe mara la limana waleya min kɛra ni bɛɛ lajɛlen ye a ye bɔlɔlɔw sanfɛ a ye maa caman de dabali ban k'a sera faamaw k'a lajɛ ka wuli ka jɔ kɛ nin ko in na nin ko in bɛ se ka bali cogo min na n'o tɛ limanaw a bɛ ka se hakɛ dɔ la dɔ bɛ dɔ la limanaw min ye sigidalamaw ye bɛnbaliya bɛ sɔn ka na o ni ɲɔgɔn cɛ min ye Soir de Bamako ye a jirala k'a fɔ Soir de Bamako kɔnɔna la bi ko min ye Mahmoud Diko ka jɛkulu min bɛ yen n'o b'a ka hakililaw lafasa n'o ye CEMAS ye ko a ma kɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ Isa Kawujim a n'a ɲɔgɔnnaw ko u bɛ fɛ ka olu wele bɔgɔ jeninen ka sabu ko CEMAS ka kunnafoni sira min bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ko u bɛ ka o jaw ta walima ka sɛbɛnni wɛrɛw k'a kan ka kunnafoni diya kan minnu ma bɛn fiyewu CEMAS a maaw ma u y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'u m'a dabila k'u bɛ sɔn ka Isa Kawujim wele bɔgɔ jeninen kan an bɛna kuma o fana ka kunnafoni sɛbɛn Soir de Bamako kɔnɔna la bi Sphinx ale kumana Sphinx y'a jira k'a fɔ ko jɔn de bɛ yen bi min bɛ kuma an ka terrain baarakɛlaw olu tɔgɔ la jamana layidu fɛn fɛn taara terrain baarakɛlaw n'o ye cheminɛw ye a jala k'a fɔ ko layidu ninnu si de tɛ min bɛ ka timɛ an bɛ don min na ko bi ko terrain bolilaw yɛrɛ t'a dɔn u bɛ u ko yɔrɔ minɛ ka taa u jɔ yɔrɔ min na jamana nin de ye kunnafoniw la bakurunba damadɔw ye an bɛna lajɛ ka min walawala a bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn faso ka fasidi sɛbɛn l'essor ale kɔnɔ jamana a kumana
a jaraleme ka fɔ ko min y'an ka conseil national de transition n'o ye CNT député ye ko u ye sariya dɔw ta sariya minnu ni a bɛ tali kɛ yɛlɛma de don ka ɲɛsin an ka nafoloko taabolo ma san 2021 kɔnɔna la u ko a ma ko projet de loi de finance yɛlɛma min bɛ yen n'o kan ka don a la o baaraw de kɛra min ye CNT députéw fɛ a jirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu y'u bolo wuli a ko siratigɛ la o bɛ taa maa 106 la olu sɔnna maa kɔni ma sɔrɔ min ko o ma sɔn ni sariya kofɔli ma maa kelen de sɔrɔla min y'a yɛrɛ minɛ o ma fɔ ale sɔnna o ma fɔ k'a banna o la sa n'i ye jateminɛ kɛ minisiri min bɛ yen ni ale b'an ka nafoloko kunna ale de tun bɛ ka nin sariya kofɔli in lafasa min ye CNT maaw ɲɛma a jala k'a fɔ yɛlɛma minnu filɛ nin ye n'a bɛna don an ka nafoloko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔna la yan nɔ an ka jamana wagandeba yɛlɛma minnu bɛ yen nɔ ni Alfuseni Sanu ka fɔ la ale min ye minisiri ye min ɲɛsinnen don an ka nafoloko ma k'a bɛ kɛ a bɛ don da minnu fɛ o ye minisiri ɲɛma Sogɛl Kokala Mayiga ale ka baara boloda min bɛ yen n'o ye plan d'action du gouvernement ye yɔrɔ o ye jamana marabolo taabolo kura de baara yɛlɛmani kuraw ye ani hakilila kura min tara gouvernement fɛ n'a ma ɲɛ ko gouvernement ɲɛma ale ye yɛlɛmanibaw boloda jamana kɔnɔna la a ka kan fana nafolo minnu bɛ yen ni olu kan ka don nin da ninnu fɛ sigi ka k'a kunna wa yɛlɛmaw fana ka don a ko siratigɛ ninnu na o la sa minisiri ka fɔ la a ko ni jateminɛ kɛ sigi kun kɛra a ko yɛrɛ kunna conseil des ministres min kɛra min bɛ tali kɛ utukalo tile 11 san 2021 ministriw sɔnna ma a kun tora de a sariya in ka taa n'a ye députéw ɲɛma olu fana ka sɔn a ma ka kɛ sariya ye a jirala k'a fɔ CNT maaw kɔni olu sɔnna a ma kunungo a jirala k'a fɔ wa hali yɛlɛmani minnu bɛ yen i n'a fɔ ka foroba baarakɛlaw olu ka saraw ka bɛɛ lajɛlen dalakɛɲɛ ko baaraw yɛrɛ bɛ daminɛ yɛrɛ ni octobre kalo in satolama min ye foroba baarakɛlaw ye olu ka saraw di waati ko olu na a yɛlɛmani sɔrɔ u ka saraw kan a jirala k'a fɔ ko CNT maaw n'o ye députéw ye min ye sariya in ye an y'a fɔ ten kuma daminɛ na min bɛ tali kɛ ka a fɔra ko minɛn minnu bɛ yen n'o ye baarakɛ minɛnw ye ani yɛlɛmani minnu bɛ yen n'olu kan ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya la projet de loi in na a jirala k'a fɔ sɔn kɔni kɛra a ma wa baara na kɛ n'a ye ko sariya wɛrɛ bɛ yen lesɔr ka fɔ la ko o fana taara CNT députéw fɛ o bɛ tali kɛ Mali kɔnɔna la yan n'i ye dugukolo ko ta k'a lajɛ bi limanaw gɛlɛyaba don Mali kɔnɔna la a sera sa dugukolo ko sariya gɛlɛnw ka ta a kama walasa min ye dugukolo ye a kana kɛ fɔɲɔgɔnkɔ sababu ye jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o de la kokura camanba de bolodalen don min ye sariya ye a bɛ fɔ min ma ko loi domaniale et foncière o fana taara CNT députéw fɛ kunungo min ye ni sariya kofɔlen ye a jirala k'a fɔ minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka dugukolokow kunna n'o ye ministère des domaines et du foncier ale fana de tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ ka ni sariya in ka lafasa a jirala k'a fɔ yɛlɛmani minnu bɛ yen n'olu bɛna don nin ko siratigɛ la ko n'a ma ɲɛ k'i bɛ dugukolo san walima i bɛ fɛ ka dugukolo k'i ta ye limanaw ko guichet unique n'o ye n'i bɛ dugukolo san wari bɛ sara yɔrɔ kelen de wa o guichet unique kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Bamako sigida 6nan kɔnɔna la an'an ka marabolo kɔnɔna la k'a fɔ de i bɛ taa dugukolo san dɔ fɛ walima maa caman dugukolo san yɔrɔ caman ko o bɛna dabila wa fana ko a ɲininen don maa minnu bɛ yen ni titre foncier provisoire b'u bolo olu ka u ka titre foncier provisoire ninnu k'a yɛlɛma ka kɛ titre foncier yanni san 10 cɛ o ye yɛlɛmani dɔw ye a jirala k'a fɔ fana min bɛ tali kɛ nin waati in na dugukolo ko limanaw i b'a sɔrɔ dugukolo kelen bɛ yen a feerelen don maa caman ma k'a sɔrɔ dun o tɛ sariya ye o de kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔw caman bɛ don dugukolo kelen na maa caman olu bɛ taa fɔ k'u ta don a jirala k'a fɔ lesɔr kɔnɔna la minisiri min tun bɛ CNT maaw ɲɛma o ye madame Danbele Madina Sisoko ye ale yɛrɛ bɛ an ka sirabako minisiri de kunna ale de tun bɛ ka a tɔɲa minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen don dugukolokow ma ale de tun bɛ ka o nɔna bila ka se ka ni sariya in ka a lafasa Madina Sisoko ka fɔ la
ako ni dugukolo ko gɛlɛya ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ yan a ko i tɛ yɔrɔ si de lajɛ Mali dugukolo sanfɛ ko gɛlɛya tɛ dugukolo ko la yɔrɔ min na ko yɔrɔ kelen min bɛ yen n'ale yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko maga kɛn tɛ o dugukolo la wa ko ɲagami tɛ se ka don o la ko fana kɛra faama sigiyɔrɔ ye n'o ye Kuluba ye maa si tɛ se k'a fɔ bi ko Kuluba ko i ta ye walima Kuluba dugukolo k'i bɛ taa ɲagami don o la ko n'o tɛ i ye Mali dugukolo fan o fan lajɛ bi i bɛ taa sɔrɔ ɲagami b'a la dɔw b'a fɔ ko a ta ye walima maa fila bɛ t'i jɔ dugu kelen kunna ko u ta ye ka se ka o bɔ a la a jala k'a fɔ sariya gɛlɛnw de bɛna ta min bɛna kɛ sababu ye limanaw min y'an ka Mali dugukolo ye maa kelen dugukolo kelen o ka don ba la wa hali minnu bɛ yen n'u b'u yɛrɛ kɛ dugukolo feerelaw ye limanaw ko o baara o bɛna sigi bɛna kɛ a kunna a jala k'a fɔ CNT député maa 96 olu sɔnna o ma maa 4 olu banna a ma maa 2 bɛ yen olu y'u yɛrɛ minɛ a ko siratigɛ la an bɛ bɔ lesɔn kɔnɔ yanni an ka se ale ma an bɛ don min ye indépendant ale kɔnɔna la indépendant kumana limanaw indépendant y'a jira k'a fɔ min ye faransi jamanakuntigi ye n'o ye Emmanuel Macron a kumana dɛ a ye Choguel Kokala Mayiga ye kuma minnu fɔ diɲɛ keleya tɔnba ka jɛrɛba min kɛra kɔsa in na ni Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko faransi jamana ye an yɛlɛ yiri kan ka ju tigɛ n'an ye walima k'an to pana ka i bolo bɔ an kɔrɔ faransi jamana ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron a ko Choguel ma ko nin ye maloyala ko de ye olu faransi jamana bolo bi a ye nin fɔ kunu alamisa septembre kalo tile 30 a ko maloyala ko do sabu Choguel min ye jalaki min ta ka ɲɛsin faransi jamana ma ko min bɛ tali kɛ faransi jamana ko a ye olu janfa walima ka u to boli la ka u cɛ ka bɔ u kɔrɔ ko tiɲɛna k'a digira olu la kosɛbɛ ko wa ko kuma minnu fɔlen filɛ nin ye Choguel Kokala Mayiga fɛ ko kuma ninnu ma bɛn olu ma wa olu tɛna jɛn n'a ye wa fana ko abile bɛ min fɔ ko nin bɛ se ka faamu cogo di gouvernement min yɛrɛ bɛ yen ni gouvernement don min ni a sigilen tɛ sariya kɔnɔ sabu ko coup d'état caman de kɛra Mali kɔnɔ a bɛ coup d'état 2 bɔ minnu tugura ɲɔgɔn na o gouvernement de sigilen don Mali mara bolo de bolo bi ko munna o gouvernement ma sena bɛna fɔ k'a bɛ jalaki ta ka ɲɛsin olu faransi jamana ma k'a sɔrɔ don olu bɛ Mali kɔnɔ la yan olu bɛ ka lakana sabati a ko misali fana bɛ yen nɔ olu ka kɛlɛcɛ min bɛ yen ni o ye Maxime Blasco ye o fara Mali kɔnɔ la yan ale tun tɛ dɔwɛrɛ la yan Mali lafasali kɔ ani bamanciya wale o kɛlɛli ko o bɛ se ka faamu cogo di min bɛ tali kɛ premier ministre min bɛ Mali kɔnɔ bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye k'a ka nin ɲɛfɔli ani jalaki ninnu ta ka ɲɛsin olu faransi jamana ma tiɲɛna k'a ma bɛn u ma dɛ wa ko maloyala koba de don ka ɲɛsin olu faransi jamana ma Emmanuel Macron ye nin fɔ radio so min bɛ faransi jamana yɛrɛ kan n'o ye RFI ye olu ka kunnafonidila Valérie Gas a y'a fɔ o de ɲɛna a kɛra surafana du dɔ senfɛ min kɛra jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan u k'a ma ko saison Africa 2020 faransi u ka masakɛ dagayɔrɔ yɛrɛ la n'o ye Élysée ye parikaw fɛ yen Emmanuel an bɛ to indépendant kɔnɔ indépendant y'a jira k'a fɔ halisa ko min ye faransikaw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan n'o ye Barkhane ye ko Barkhane ka olomasiri tabaw ka ɲɛma min bɛ yan nɔ n'o ye général Etienne du Pérou ko yɔrɔ a fɔra kɔsa in na faransi jamana fɛ ko u ka kɛlɛcɛw bɛ fɛ ka base minnu bɛ yen n'o ye sigiyɔrɔw ye minnu bɛ Kidal Tessalit ani Tombouctou k'u bɛ n'u kɔ don o yɔrɔ kofɔli in na min ye indépendant ka kunnafonidila bɛ yen n'o ye Abdoulaye Diarra ye ale de ye ɲininkali sɛmɛ u ka ni kɛlɛcɛ in na a ka jaabilu la a ko siga tɛ olu la bi k'a fɔ ko min ye armée Mali ye limanaw ko fanga b'u la bi wa a faamuya b'u la hali n'a sɔrɔla olu ye Kidal bila ka Tombouctou bila ka Tessaliti bila ko armée Mali bɛna i jɔ a jɔyɔrɔ la ka nin yɔrɔ kofɔli ninnu lakana o la sa ɲininkali minnu kɛra la limanaw a ka kumaw daminɛ la a ko force Barkhane ale tɛna i sen bɔ Sahel kɔnɔna lakanani la fiyewu wa faransi k'a fɔ de ko Barkhane bɛna taa de k'u kɔ don lakanabaliya kɛlɛ la ko ayi o tɛna kɛ ko nka ko yɛlɛmani dɔw de don yɛlɛmani misɛnninw don i n'a fɔ Mali ni faransi
u bolo be ɲɔgɔn bolo lakanabaliya kɛlɛ la Sahel kɔnɔna in na ka taa se hali jɛkulu wɛrɛw ma i n'a fɔ force task Takuba ani G5 Sahel ka taa se EUTM ECAP Sahel ana ɲɔgɔnna caman ko ani MINUSMA ko ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Sahel kɔnɔna in na lakanabaliya kɛlɛli la nka k'a fɔ de ko Barkani kun ko k'a bɛ a ka minɛnw cɛ ka bɔ Kidal ni Tessalit ni Tombouctou ko kɔni ye yɛlɛmani misɛnninw de don nka k'a fɔ de u bɛn'u kɔ don lakanabaliya kɛlɛ la o tɛ a y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ minnu filɛ nin n'o ye Tessalit ni Tombouctou ni Kidali ko a bɛna to Mali armée ani MINUSMA de bolo olu de bɛna sigiyɔrɔ ninnu ta ka lakanabaliya ka a kɛlɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa ko kɔnɔ saba min bɛ yen n'o zone des 3 frontières ye ko u bɛna u ka kɛlɛcɛw cari o yɔrɔ kofɔli ninnu fana na fo kana se Mali yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye tilebiyanfanw ye ko Faransi ka kɛlɛcɛw u bɛna se o yɔrɔ caman na walasa ka lakanabaliya kɛlɛ min ye kunnafoni sɛbɛn ye l'indépendant Abdoulaye Jara a ye ɲininkali min fana kɛ général Etienne du Pérou a ko nin waati in na ko ni Faransi y'a ka kɛlɛcɛw bɔ Kidal Tessalit ani Tombouctou ko ni bamanciya wale ko ni dɔ nana fara a kan ko a ko bɛna kɛ cogo di a ye jaabili min kɛ o la a ko n'o kɛra Faransi jamana na fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ kɛ munna fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ n'a u ni Mali jamana ani état major min bɛ Mali armée kunna u n'olu na sigi ka kuma a ko bɛ ɲɛ cogo min na a n'a kɛ o cogoya fana na nka a fɔra dɛmɛ minnu bɛ yen n'o ye sanfɛ kɛlɛw ye ko olu na to senna ka an ka armée dɛmɛ u tilala k'a ɲininka tuguni ko nin waati in na ko kuma minnu bɛ sen na n'o ye mercenaires ka nali Rusiw ka mercenaires nali Mali kɔnɔna la yan nɔ ko o ko bɛna kɛ cogo di a yɛrɛ ka faamuya ye jumɛn ye o la a ko ale bɛ maa kofɔlen minnu filɛ nin ye ale b'u dɔn kosɛbɛ sabu misali min n'a bɛ se k'o di o ye k'a fɔ kɔsa in na Centrafrique jamana kɔnɔna la ani Libi ko mercenaires kelen ninnu tun bɛ yen nɔ k'u ye tiɲɛni min kɛ yen nɔ ko o tɛ se ka fɔ ka se a dan na ko wa ko a maa kofɔlen ninnu k'u tɛ baara kɛ ni sariya ye wa u bɛ baara kɛ cogo min de ka d'u ye u tɛ foyi kɛ ni tiɲɛni tɛ n'o ye nin kɛnyɛrɛye cakɛda ninnu ye général Etienne du Pérou a y'a jira k'a fɔ ko ni ninnu nana kɛ nafɛn tiɲɛna ko olu ka jamana n'o ye Faransi ye hakilila foyi t'olu bolo k'a fɔ u ni ninnu bɛna sigi dugukolo kelen kan ka lakanabaliya kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛra ka o jaabiw ye a y'a jira k'a fɔ fana ko indépendant maaw ye ɲininkali min k'a la ko san 8 bi min ye Mali kɔnɔna la yan nɔ ko don o don dɔ de bɛ fara lakanabaliya kan ko munna halisa kɛlɛcɛ dunan minnu bɛ yan i n'a fɔ Barkani n'a ɲɔgɔnnaw fɛn sen tɛ ka bɔ lakanabaliya la a ko Ala ye diɲɛ don o don da olu bɛ baaraw kɛ ko nka sanjikɔrɔ wɔsi do tɛ dɔn n'o tɛ ko don o don i b'a sɔrɔ jaabi minnu bɛ sɔrɔ lakanabaliya kɛlɛ la ko o jaabiw bɛ olu bolo wa k'a fɔ de ko lakanabaliya kɛlɛ olu bɛ k'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye walima u bɛ k'u sen bɔ a la i n'a fɔ maa dɔw bɛ k'a fɔ cogo min na ko Faransi jamana bɛ Mali kɔnɔna la yan k'u tɛ ka lakanabaliya kɛlɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na ko n'i tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la i tɛ se ka kɛlɛ cogoya dɔn Barkani ka kɛlɛcɛw bi k'u bɛ olu ni G5 Sahel bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ni kɛlɛcɛ wɛrɛw i n'a fɔ EUTM ni ECAP Sahel ni G5 Sahel n'a ɲɔgɔnnaw ani MINUSMA u bɛɛ lajɛlen de bɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ nka u bɛ se ka min fɔ Mali faamaw ye o de ye k'a fɔ halisa bolo di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn fɛ walasa bamanciya wale o de y'u bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kun ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na lemanaw kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye Nouvelle Horizon ale ka fasidi sɛbɛn kɔnɔ Nouvelle Horizon kumana lemanaw a jiralen bɛ k'a fɔ nin waati in na ko min ye jɔnya kuma de bɛ yan nɔ ko tiɲɔgɔnya dɔw kɛra fo fagali yɛrɛ bɔra la lemanaw o kɛra Bafulabe mara la ne ye jateminɛ kɛ ko jɔnya kɛlɛ limanaw jɔnya ko kuma a cayalen don kosɛbɛ Mali marabolo min bɛ n'o ye marabolo fɔlɔ ye Kayikaw fɛ yen nɔ ko wale dɔ kɛra waleya min na a ye bɛɛ dabali ban kosɛbɛ limanaw ko maa dɔw bɛ yen minnu ni u taara bɛn u manifin ɲɔgɔnw de kan k'a fɔ ko u bɔnnaw ye jɔn ye wa u yɛrɛ ye jɔn ye u bɔra jɔn de la limanaw ni waleya min n'a bɛ senna Kayi mara la Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ
ko min jamana ɲɛmaw jamana marabaw kan ka wuli joona o sen don nin ko in na n'o tɛ jamana a bɛ ka taa ka maaw bolo da o la sa a jarala k'a fɔ ko maafawale min kɛra Bafulabe mara la araba tɛmɛnen septembre kalo tile 29 san 2021 k'a jira k'a fɔ sifinaka dɔw minnu si tɛ tɛmɛ san 25 a dɔgɔyalenba san 15 limanaw olu de jaw yera bɔlɔlɔw sanfɛ i b'a sɔrɔ dɔw jɔlen b'u kunna berew b'u bolo walima muru ka u lajaba sugu bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko u bana jɔnya yɛrɛ ma ko wale in kɛra Usubi Janjan ale filɛ ni Kayi mara la Bafulabe fanfɛlaw la ko maa dɔw de bɛ cɛmisɛnninw don limanaw u bɛnna u sifiɲɔgɔnw de kan ka u bugɔli sugu bɛɛ lajɛlen fo joginniw bɔra a la limanaw wale in kɔni kɛra a jɔla k'a fɔ jɛkulu dɔw bɛ yen minnu bɛ hadamadenw ka hakɛw lafasa i n'a fɔ min ye jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko PVDH ni o ye plateforme contre la violation des droits de l'homme ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye hadamadenya danbe yɛrɛ de tiɲɛtɔ ye nin ye wa ko nin ye hadamadenw ka hakɛ o de tiɲɛtɔ filɛ maa minnu bɛ yen ni u ma bɔn ka taa bi u ka Bafulabe mara la k'a fɔ de ko jɔnya wale danbe a yɛrɛ ye a jarala k'a fɔ nin waati in na limanaw maa minnu ye nin wale in kɛ plateforme y'a jira k'a fɔ ko u ka ɲini u ka bila sariya ka bolo kan ko k'a fɔ de ko Mali sariya de y'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka kan bɛɛ ye kelen ye n'i ma fisa ni ye n'i bɛ se ka kɔrɔya ni ye nka n'i ma fisa ni ye jamana a jala k'a fɔ Kayi mara la ni ɲɔgɔnna waleyaw de bɛ sen na tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ min ye jɔnya wale kɛlɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya marakaw ka siyaw minnu bɛ Kayi mara la minnu ko k'olu tɛ sɔn jɔnya wale ma jamanaw ni ɲɔgɔnna lajabaw de bɛ ka ta ka da u kan bi nin waati in na misali min ye o ye k'a fɔ sɛbɛnnikɛla dɔ tun bɛ an fɛ yan n'u k'a ma ko Jala Konate ale ye nin kuma fɔ ko n'i ma fisa ni ye n'i bɛ se ka kɔrɔya ni ye dɛ nka n'i ma fisa ni ye o de waleya kan ka kɛ bi walasa an ka jamana bɛ se ka kisi ka bɔ nin kɔlɔlɔ ninnu tɔɔrɔ ma kunnafoni filɛ an y'a bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ la imanaw an bɛ don min ye Soir de Bamako ale ka fasɛdi sɛbɛn kɔnɔ nin waati in na ko jɛkulu min bɛ yen n'ale bɛ Imam Mahmud Diko ale tɔgɔ la n'o ye coordination des mouvements association sympathisant de l'Imam Mahmud Diko SEMAS SEMAS ko a n'a jɛɲɔgɔn kɔrɔw i n'a fɔ Isa Kawujim ani maa wɛrɛw ko bureau exécutif min bɛ SEMAS tɔgɔ la limanaw k'u ye communiqué dɔ kɛ ka kangada gɛlɛn ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Isa Kawujim ma ani a baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye Musa Sukuna ye ko nin maa fila in limanaw k'u bɛ ka SEMAS ka bɔlɔlɔ sira kunnafoni sira dɔw bɛ yen n'o ye Facebook ye k'u bɛ ka a ta ka u ka fɛnkolon baarakolon kɛ n'a ye fasili sɛbɛn ka fɔ la Soir de Bamako a ko nin waleya min kɛlen nin ye limanaw ko a bɛ sen na a mɛnna ko SEMAS ka bɔlɔlɔ di sira min bɛ Facebook kan a mɛnna ko Isa Kawujim ani Musa Suguna in ko u bɛ ka olu tɛ SEMAS kɔnɔna na bilen munna u bɛ SEMAS ka jaw walima u ka bɔlɔlɔ siraw k'a fɔ k'u bɛ kunnafoni di k'a kan o la sa SEMAS ka kunnafonidila min bɛ yen ni o ye Alibaja Amadu Diko ye ale ye communiqué min kɛ kunungo alamisa septembre kalo tile 30 a y'a jira k'a fɔ communiqué in kɔnɔna la k'u bɛ ladilikan de ta ka ɲɛsin ni maa fila in ma limanaw ko u ka u janto sabu ko u bɛ n'u ma dabila u bɛ taa n'u ye bɔgɔ jenini kan k'a sababu kɛ u bɛ fɛ ka SEMAS ka bɔlɔlɔ sira ka a ja tiɲɛ walima ka a ta k'a kɛ yɛrɛsagokɛyɔrɔ ye k'a sɔrɔ dun u tɛ SEMAS kɔnɔna la u bɔra SEMAS la a mɛnna u bɛ san kelen bɔ sisan o la sa SEMAS ma kofɔlen ni minnu ye nin ye u ko ladilikan de don sabu kuma bɛɛ u b'a ye kuma kolon de bɛ SEMAS bɔlɔlɔ sanfɛ ka camancɛ fanga maaw k'u dɔgɔya walima ka kuma wɛrɛw ta ka ɲɛsin u ma k'a sɔrɔ dun olu SEMAS ma olu ma a kuma fɔ yɔrɔ ka kɔn bi ɲɛ maa min tun bɛ SEMAS yɛrɛ ka kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye Ahamadu Dungaye Mayiga ni ale tun ye dɔgɔyalima dɔw ta ka ɲɛsin Isa Kawujim yɛrɛ ma k'a fɔ ko numéro 10 don
no mouvement de 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP kɔnɔna la o kuma fɔlen Isa Kawujim kelen de ye o Amadu Dunga Mayiga kelen sama ka bɔ semasi ka kunnafoni ɲɛma o bɔlɔlɔ kelen sanfɛ a jɛla k'a fɔ samasabani kɔni b'a ko siratigɛ la bi ko Isa Kawujim ale tɛ semasi kɔnɔ a ka foyi tɛ semasi la ani maa min bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'o ye Musa Suguna ye ko u bɛ kangarida de k'u ye u ka semasi ka bɔlɔlɔ sira ye k'a to yen pewu u ka foyi tɛ a ko la bi Suwadi Bamako de y'a fɔ dɛ limanaw ale Suwadi Bamako kelen kɔnɔ ko min ye Sumelu Bube Mayiga premier ministre kɔrɔ yɔrɔ ale bɛ kaso la nin waati in na a ka lafasaliba minnu bɛ yen ni o ye a ka politique tɔn Asma CFP o sifinakaw a na kɛ olu tun bɛ fɛ ka taama dɔ boloda ka Sumelu Bube Mayiga ka lafasa a na kɛ taama in ko a balila Bamakɔ gouverneur fɛ walasa Asma CFP u sɛbɛkɔrɔ dimina nin kuma in na kosɛbɛ u balilen kɔ taama in na k'a sɔrɔ dun u yɛrɛ ka fɔ la ko olu balila taama la ko nka yamaruya dira jɛkulu dɔw ma ni o ye mouvement yɛrɛwolo ko septembre kalo tile 22 don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seli don ko yamaruya dira olu ma olu ka wulikajɔw kɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna na ko k'a sɔrɔ olu Asma CFP olu balila u ka taama la meeting dɔ k'u bɛ kun bɛ fɛ k'o kɛ ka ɲɛsin Sumelu Bube Mayiga ma ka lafasa u ye ɲininkali de kɛ u ye lettre dɔ ci Bamakɔ gouverneur ma lettre min kɔnɔna la u bɛ ka u yɛrɛ ɲininka de k'a fɔ yalima ko malidenw bɛɛ tɛ kelen ye sariya ɲɛma wa dɔ bɛ bali taama la ka sɔrɔ ka dɔ yamaruya taama la Asma CFP sifinakaw y'a jira k'a fɔ tiɲɛna nin ma bɛn olu ma wa u bɛ min fɔ gouverneur ye o ye k'a fɔ a ye olu balili min kɛ u ka taama la k'olu ma kunya la wa a tɛ bɛn olu ma wa fɛn dɔ fana a bɛ n'a fɔ u ye u bɔ ɲɔgɔn na sariya ɲɛma k'a sɔrɔ bɛɛ ka kan sariya de yɔrɔ Asma CFP ma u ye nin kunnafoni di bataki dɔ kɔnɔna la n'o ye communiqué dɔ ye ka ɲɛsin Bamakɔ gouverneur ma kunnafoni filɛ an y'a bɔ Suwadi Bamako ale de kɔnɔna la limanaw n'an tora Suwadi n k'a fɔ le Sphinx an bɛ don ale kɔnɔna la teliya yɛrɛ la Sphinx a kumana limanaw Sphinx kumana ko nin waati in na an ka cheminots n'o ye terrain baarakɛlaw ye limanaw terrain baarakɛlaw u bɛ makɔnɔni na dɛ sɛgɛn tɛ sɛgɛn ye min tɛ an ka terrain baarakɛlaw olu ka bi ko société de patrimoine ferroviaire du Mali n'o ye cakɛda ye an ka terrain baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kalifalen don minnu na bi k'a bɛ san 2 bɔ nin waati in na a terrain bilali baara k'a bila sen kan o kuma fɔra nka limanaw ko hali sini maa t'a dɔn terrain bɛna wuli don min na layidu caman taara cakɛda min filɛ nin ye n'o ye Sopafɛr ye baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo n'a ɲɛmaya bɛ Isufu Mayiga bolo a jala k'a fɔ nin waati in na maliden caman de sigilen don limanaw ka nin layidu ninnu kɔnɔ minnu na a sen tɛ ka bɔ a sira ma bi a jala k'a fɔ kabi coup d'état kɛra fo ka se sisan ma coup d'état fɔlɔ min kɛra san 2018 kana se nin waati ma limanaw a jala k'a fɔ maaw ye terrain kunkolo fɔlɔ minnu ye ni o kuma fɔra ka donni ni bala ta k'a fɔ ko terrain bɛna wuli ko kura nka limanaw a jala k'a fɔ miliyɔn caman de donna a ko siratigɛ yɛrɛ la nka a jala k'a fɔ hali sisan min ye an ka terrain baarakɛlaw ye olu sigin bɛ ka layidu in makɔnɔ layidu in sen tɛ ka don ba la a dun jala k'a fɔ terrain baarakɛlaw limanaw caman sigilen don bi a kɛɲɛ foyi de t'u kɔnɔ terrain min n'a ma boli olu fana tɛ se ka baara yɛrɛ kɛ an bɛ fasiri kun cɛ teliya la ni lesɔr ye limanaw lesɔr kumana a jirala k'a fɔ ko an ka finitigi minnu bɛ yen ni n'o ye gendarme ma 5 ye limanaw ko jamana ye tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma walijugu min taara ka ɲɛsin u ma kolokanikaw fɛ yen nɔ ko jamana ye tasibila kɛ ka ɲɛsin nin gendarme ninnu ma minnu binna faso ye a jala k'a fɔ an ka finitigi minnu ni olu tora septembre kalo tile 29 araba tɛmɛnin kolokanikaw fɛ yen waati min na u bɛ ka cakɛda dɔ ka minɛnw olu sɛnsɛn ka taa ni u ye a jala k'a fɔ an ka finitigi ninnu min ye adjudant chef Achille Isaka Dambele ani marshal des logis chef Mamadou Diko marshal des logis chef Famoussa Sangare ani marshal des logis Ali Wedrago fo ka taa se min ye marshal des logis Mamadou Alimou Diallo
ni cɛba duuru limana olu de tora wale jugu la Bamanansiw ka wale jugu min n'a kɛra Sebabugu ani Kuala o ni ɲɔgɔn cɛ Kolokani mara la ko jamana ye tasibila ani wale ɲuman dɔn limana u ye min kɛ faso ye o taara ka ɲɛsin u ma u ka dayɔrɔ laban o kɛra Amdalaye kaburudon ye sudon olu kɛra min ye u somaw ani u teri finitigilakaw olu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ kɛnɛ ka ye limana a kɛra misimisigi ani hinɛtɔ ko dan ye a jala k'a fɔ maa duuru in min u ye jɔyɔrɔbaw de kɛ Mali armée kɔnɔna la waati yɛrɛ kama an bɛna a jɔ yan nɔ an sera ka min sɔrɔ ka lakale aw ye bi limanaw a ye sɔrɔ lesɔr kɔnɔna la k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe kuraw bɛ bɔ an b'o lakale aw ye Ala ka Mali ja a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.